dalam hidup kita. Amin. Allah yu'iduhu alaikum wa ala ahalikum wal muslimin bil khairi wal barakah. Kama turid. Nah, Syekh mendoakan kita agar kita dengan momen hari raya ini bertambah kita ketakwaan kita dan menambah keberkahan kita dalam hidup. Amin. a'zam ni'mah hiya ni'matul Islam. Kenikmatan yang paling agung itu adalah kenikmatan Islam. Allah yaqul fil Quran, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi agama yang benar adalah satu-satunya agama yang benar itu hanya Islam. Wal anbiya min Adam ila Muhammad alaihimus salatu wassalam ja'u bil Islam. Jadinya seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya mengajarkan agama Islam. وعقيدة المسلمين في كل الدنيا السلف والخلف في الشرق والغرب والشمال والجنوب واحدة. Jadi dan akidah umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dari timur ke barat, dari utara ke selatan itu semuanya satu, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. من عهد الصحابة إلى اليوم. Dari zamannya para sahabat sampai sekarang. أشاعرة وماتريدية. Yaitu kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. بلاد المغرب العربي. Bilad Maghrib yaitu negara sekitar Maroko dan negara Arab. وبلاد الشام. Dan negara Syam yang sekarang ini kita di sini. وبلاد مصر. Dan Mesir. والأزهر. Dan Al-Azhar. والإمارات. Dan Imarat. الهند والباكستان وبنغلاديش. India, Pakistan dan Bangladesh. أندونيسيا وماليزيا. Indonesia dan Malaysia. كل هذه البلاد أشاعرة وماتريدية. Semua negara-negara ini adalah akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. في أندونيسيا أكثر من 100 مليون من المسلمين أهل السنة والجماعة أشاعرة. Artinya di Indonesia saja itu lebih dari 100 juta umat muslim itu akidahnya Asy'ariyah. وفيهم علماء كبار 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 تركوا كتبا ألفوا كتبا في بيان عقيدة أهل السنة. Dan di sana banyak ulama-ulama besar yang membuat atau mengarang kitab untuk orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. أن الله لا يشبه شيئا من خلقه. Jadinya yang mengarang di dalamnya, yang menulis di kitab itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. موجود بلا بداية. Ada tanpa berpermulaan. باق بلا نهاية. Dan kekal tidak berpenghabisan. لا كالروح ولا كالضوء. Tidak seperti ruh dan tidak seperti cahaya. لا يشبه الأرواح. Tidak serupa dengan arwah-arwah. وليس له روح. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ruh. وليس كالغيوم. Dan tidak seperti mendung. الله لا يتصور في العقل. Jadinya Allah tidak bisa dibayangkan dengan akal. لا يسكن السماء ولا الفضاء. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal di langit dan tidak tinggal di antara langit dan bumi. لا في الجنة ولا في الكعبة. Tidak tinggal di surga, juga tidak tinggal di Ka'bah. ولا يجلس على العرش. Dan tidak duduk di atas arsy. هذا جلوس. هذا جلوس. Nah, ini namanya duduk. Kalau ini semua ini namanya duduk. الجالس مخلوق. Orang yang duduk itu adalah makhluk. والجالس يحتاج إلى المكان الذي يجلس فيه. Dan orang yang duduk mesti membutuhkan tempat untuk diduduki. والمحتاج لا يكون إلها. Dan orang yang membutuhkan kepada sesuatu yang lain itu pasti bukan هو Tuhan. ضعيف مخلوق. Pasti itu lemah. Pasti itu lemah dan itu adalah makhluk. والله خالق قادر. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan dan Maha berkuasa. لا يحتاج إلى المكان. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. عقيدة كل المسلمين Akidahnya seluruh umat Islam, الله موجود بلا مكان. Allah ada tanpa tempat. لا يحتاج إلى المكان. Tidak membutuhkan tempat. قل لهم رددوا العبارة جماعة معك. Syekh sekarang menginginkan kita semua untuk mengikuti di belakang Syekh apa yang Syekh katakan. الله موجود بلا مكان. 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 الآن بلغتكم. Allah ada
Allah ada. Tanpa tempat. Tanpa tempat. Allah ada. Allah ada. Tanpa tempat. Tanpa tempat. Allah ada. Allah ada. Tanpa tempat. Tanpa tempat. Ayo bareng-bareng sekali lagi, kompak. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Sekali lagi. Allah ada tanpa tempat. بارك الله فيكم. قل لهم هذا من جواهر العلم. Jadinya Syekh mendoakan kita semua agar kita semua mendapatkan berkah, dan ini adalah termasuk mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh Syekh tadi adalah termasuk mutiara-mutiara ilmu. وهذه الكلمات علموها لأهلكم وأولادكم. Dan kalimat yang Syekh katakan tadi ajarkan kepada keluarga kalian, kepada anak-anak kalian di Indonesia terutama. أهل أندونيسيا وماليزيا من أحب الناس إلى قلوبنا. Insya Allah, jadinya orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia itu termasuk orang-orang yang paling Syekh cintai. لأنهم يحبون العلم. Karena mereka orang Indonesia, orang Malaysia terkenal mencintai ilmu agama. وفيهم تواضع. Dan mereka itu semuanya itu tawadhu, rendah hati. أنا لما ذهبت إلى أندونيسيا كبار المشايخ يأتون يريدون يقبلون يدي. Jadinya ketika beliau pernah datang ke Indonesia, banyak kiai-kiai besar itu menginginkan untuk mencium tangan beliau. هذا من تواضعهم. Ini bentuk apa? Bentuk kerendahan hati dari para masyayikh di Indonesia. وفيهم أخلاق طيبة. Dan mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus. فتمسكوا بمذهب أهل السنة. Maka kita harus berpegang teguh terhadap mazhab aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. هذا هو المذهب الحق. Ini adalah mazhab yang benar. كل شيء يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، كل شيء يخالف الإسلام، كل شيء يخالف ما عليه القرآن والصحابة باطل. Semua hal yang bertentangan dengan mazhab Ahlus Sunnah, semua hal yang bertentangan dengan akidah Islam itu semua adalah akidah yang tidak benar. تمسكوا بهذا لأنه طريق الجنة. Kalian harus berpegang teguh pada ini karena ini adalah jalan menuju surga. الله تعالى يحفظكم. Semoga Allah melindungi kita semua ويبارك فيكم. dan memberkahi hidup kita semua. ويحفظ عليكم صحتكم. Dan Allah menjaga kesehatan kita semua. ويرزقكم رؤية النبي. Dan memberikan rezeki kita sehingga kita bisa melihat Rasulullah SAW. ويفقهكم في الدين. Dan bisa memahami ilmu agama. وحفظ الله أهلكم. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga kita semua. وحفظ بلادكم. Dan menjaga negara kita Indonesia. وسائر بلاد Dan المسلمين. seluruh negara-negara umat Islam. والمسجد الأقصى. Dan menjaga Masjidil Aqsa. الله يحفظكم في الدنيا والآخرة. Allah, semoga Allah melindungi kita di dunia dan di akhirat. الله يجعلكم أبطالا لنصرة الإسلام. Semoga Allah menjadikan kita pejuang terhadap tegaknya agama Islam. الله يجعلكم أبطالا لنشر عقيدة أهل السنة. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pejuang pembela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. الله يعطي كل واحد منكم سؤله من الخير. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan permohonan kita, permintaan kita, hajat kita terhadap suatu kebaikan. شرح الله صدوركم. Semoga Allah memberikan hidayah terhadap di hati-hati kita semua ويسر أموركم. dan memudahkan urusan kita semua وغفر لي ولكم. dan mengampuni dosa saya dan dosa kalian semua. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. الآن إن شاء الله يتبركون